بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد واجد، آپ کا بایو ٹیچر۔ آج ہم انشاءاللہ بایولوجی جو 9th کی بایو ہے اس کا نیکسٹ چیپٹر ہم سٹارٹ کریں گے، جس کا نام ہے قرآن اینڈ بایولوجی۔ تو اس میں ہم کیا اسٹڈی کرنے والے ہیں؟ جس طرح ایز اے مسلم ہم مسلمان ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں اس میں سے کوئی بیکار چیز نہیں بنائی، سب کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو یہاں پر ہم اسی کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو We made every living thing from water۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ تو یہاں پر اب ہم کس طرح اس کی ایکسپلینیشن کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا فرمایا؟ تو دیکھیں، جب بھی کوئی نئی مخلوق پیدا ہونے لگتی ہے، کوئی نئی چیز، کوئی زندہ چیز پیدا ہو رہی ہے، تو اس کی ابتدا ہمیشہ واٹر سے ہوتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، آپ ایگ کو دیکھ لیں، چوزا بننے سے پہلے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایگ کے اندر واٹر ہوتا ہے، لیکوڈ ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کی پیدائش کو دیکھ لیں، سپرم کو دیکھ لیں، وہاں سے ایمبریونک سیک کو دیکھ لیں، اس کے اندر بھی واٹر ہوتا ہے۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو کس سے بنایا؟ پانی سے بنایا، اس کی ایجاد ہم نے پانی سے کی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جانداروں کی اوریجن بتا رہے ہیں، ابتدا بتا رہے ہیں، اس کی پھر اس کے اندر کریکٹرسٹکس آ جائے گی، وہ بھی ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے۔ تو ہم یہاں پر دیکھیں گے ذرا، کہتا ہے کہ ایٹ مینی پلیسز ان ہولی قرآن اللہ ہنٹس اباؤٹ دا اوریجن اینڈ کریکٹرسٹکس آف لیونگ آرگنزمز۔ قرآن مجید کی کئی ورسز کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے انسان کو کہ ہم نے قرآن مجید کے اندر آپ کو کئی آیاتیں بتائی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشارے بتائے ہیں، اشارے دیے ہیں کہ آپ لوگ کھوج لگائیں، زندگی کے بارے میں کھوج لگائیں کہ ہم نے زندگی جو بنا دی ہے اس کے کچھ پہلو ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہے، تو اس کے بارے میں سوچیں، سوچ و بچار کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں یہی بتایا ہے، اور سوچ بچار کرنے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے قرآن مجید کے اندر۔ تو یہاں پر ہم نیکسٹ ڈسکس کرتے ہیں ورسز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور کیا کیا فرمایا ہے۔ We made every living thing from water۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمام زندہ چیزیں، تو اللہ نے تمام زندہ چیزیں کس سے پیدا فرمائی؟ واٹر سے۔ کس سے؟ واٹر، مطلب پانی سے پیدا فرمائی۔ تو اس کا میں نے تھوڑی سی ایکسپلینیشن آپ کے سامنے کر دی ہے کہ انسان کی ابتدا، کسی بھی جاندار کی جو ابتدا ہوئی ہے اس میں واٹر ہے۔ حالانکہ حتیٰ کہ یہاں تک بیج جب ہم بوتے ہیں نا، بیج کو اگنے کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے، واٹر کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو نیکسٹ آگے دیکھتے ہیں ہم۔ We know that، اب یہاں پر ایک اور چیز ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اسی واٹر کے حوالے سے، اوریجن کے حوالے سے۔ We know that water makes the 60 to 70% of the composition of protoplasm of all living things۔ اب یہ پروٹوپلازم کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں پر کہتا ہے کہ 60 to 70% جو ہے نا، جو پروٹوپلازم ہے وہ 60 to 70% کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ واٹر، اس کے اندر پانی ہے۔ اب آپ سیل کے اندر دیکھتے ہیں جو اس کا سائٹوپلازم ہے، اور سیل کا جو نیوکلیس ہوتے ہیں، اس میں نیوکلیس ہوتا ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں نیوکلیوپلازم ہوتا ہے۔ یہ لیکوڈ والے مٹیریلز ہوتے ہیں۔ اب نیوکلیوپلازم اور سائٹوپلازم دونوں کو اکٹھا کر لو، اس کو ایڈ کر دو، تو ہم اس کو کیا بولیں گے؟ پروٹوپلازم بولیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو کس سے پیدا فرمایا؟ پانی سے۔ تو ہمارا بیسک یونٹ جو سیل ہے وہ بھی اس کے اندر 60 to 70% کیا ہے؟ واٹر ہے، اور اس کو سائنس بھی مانتی ہے، سائنس بھی کہتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے آگے دیکھیں اسٹوڈنٹس، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نیکسٹ ورس ہے اگلی آیات میں، فرماتے ہیں He made man from clay like the potter۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو پوٹر، دیکھیں کلے لائک پوٹر، پوٹر ویسے کمہار جو برتن بناتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جو برتن ہوتے ہیں وہ ٹھیکری کی طرح کے بچتی ہوئی مٹی ہوتی ہے، چکنی مٹی بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ He made man from clay like the potter۔ ہم نے تمام جانداروں کو، انسانوں کو، یہاں پر زیادہ تر جو جاندار تو سب کی بات نہیں ہو رہی، لیکن صرف اور صرف مین کی بات ہو رہی ہے، انسانوں کی بات ہو رہی ہے، انسانوں کی اوریجن کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر تو آل لیونگ تھنگز آ گئی تھی، لیکن یہاں پر مین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ میں نے جو ٹھیکری کی طرح کی بچتی ہوئی مٹی، یعنی کہ جو چکنی مٹی ہوتی ہے، اس سے انسان کو بنایا۔
अब यहाँ पर हम ख्याल करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन हम कैसे कर सकते हैं। अब हमारे जिस्म पर मट्टी तो नहीं लगी हुई, हमें बज़ाहिर नज़र तो नहीं आती कि हम वाकई मट्टी से बने हुए हैं। तो बहरहाल इसका हम यूँ इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं कि जो एलिमेंट्स मिलकर हमारा वजूद बनाते हैं, हमारा बॉडी बनाते हैं, वो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो हमारी मट्टी के अंदर मौजूद है। अब मट्टी के अंदर तो काफ़ी सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, उसमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिससे इंसान की बॉडी बनती है, इंसान का वजूद बनता है। तो हम कह सकते हैं, साइंस पूरी मान रही है कि वाकई इंसान की जो बॉडी है वो मट्टी से बनी हुई है, मट्टी की वजूद है। तो इस वर्ड्स की हम एक्सप्लेनेशन इसी तरीके से करेंगे कि हमारे बॉडी को बनाने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मट्टी में मौजूद हैं। तो देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब अल्लाह ताला हमारी जो एक तरह की हम कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो तरतीब है बनाने की, डेवलपमेंट की स्टेजेस, उसके बारे में अल्लाह ताला ने ये वर्ड्स बताई है। इस आयत के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो नशोनुमा होती है, हमारी जो पैदाइश है, उसके स्टेजेस कौन कौन से हैं। हम यानी कि पहले क्या थे, पहले यानी कि जब हम इब्तदा हुई हमारी, उस वक्त हम कैसे थे, फिर कैसे हुए, फिर हमारी पैदाइश कैसे हुई, इसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा इस वर्ष के अंदर। देखें अल्लाह ताला फरमाते हैं, देन फैशन वी द ड्रॉप अ क्लॉट। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब स्पर्म और एग, ठीक है, स्पर्म और एग ज़ाहिर बात है, इनको हम उर्दू में नुत्फ़ा भी कहते होते हैं और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, फैशन कहते होते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं इस नुत्फे को, फैशन को, वी द ड्रॉप अ क्लॉट, हमने खून का लोथड़ा बनाया, जमा हुआ खून का लोथड़ा। ठीक है, ये हमारी इब्तदा है, हमारा एक स्टेजेस है डेवलपमेंट की कि हमारी पैदाइश किस तरह से भी, हम किस तरीके से बने हैं। ठीक है, देन फैशन, अल्लाह ताला फरमाता है तब नुत्फे को, फैशन को, वी द ड्रॉप अ क्लॉट, हमने क्या बनाया, जमा हुआ खून का लोथड़ा बनाया। फिर क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला, देन फैशन, तब जो नुत्फा था, वी द क्लॉट, जो क्लॉट का खून का जो लोथड़ा है, यही वाला ड्रॉप ऑफ क्लॉट, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसी जमे हुए खून के लोथड़े को आ लीटर लम कर दिया। अब यहाँ पर बात आ रही है कि जो लम क्या होता है, ये क्या होता है, असल में इसको बोटी भी कहते होते हैं, गोल चीज़। अब साइंस में हम कैसे करते हैं कि जब स्पर्म और एग आपस में कंबाइन होते हैं तो वो जाइगोट बन जाता है। जाइगोट के अंदर जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब वो डिवाइड होते रहते हैं तो गोल बॉल की तरह की एक चीज़ बना देते हैं जिसको हम लम्प का नाम देते हैं और उसको हम आम जुबान में बोटी कहते होते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने फिर हमारा स्टेज क्या बताया, उस नुत्फे को हमने क्या बना दिया, एक छोटी सी बोटी बना दी, एक लम्प बना दिया। फिर क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला, फिर फरमाते हैं देन फैशन, तब नुत्फे को विद अ लिटिल लम्प बोन्स। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वही जो बोटी है, उस बोटी के कुछ हिस्सों को हमने हड्डियां बना दी, यानी कि उसी लम्प के जो कुछ पार्ट्स थे अल्लाह ताला ने उसको हड्डियों में कन्वर्ट कर दिया। तो ये देखें, ये हमारी इब्तदा, हमारी ये क्या है, ओरिजिन है, हमारी पैदाइश। हम इस तरीके से, एक इंसान इस तरीके से वजूद में आया, ये कुरान के मुताबिक और ये हकीकत है। फिर क्या है, देन क्लॉटेड द बोन्स विद फ्लैश। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने जो हड्डियां थी ना, जो लम्प से बनी थी, लम्प के हिस्सों से बनी थी, उसके ऊपर हमने क्या चढ़ा दिया, गोश्त चढ़ा दिया। यहाँ पर देखें, जो फ्लैश है, फ्लैश को हम क्या नाम देते हैं, गोश्त का नाम देते हैं। तो इस आयत के अंदर अल्लाह ताला हमारी किसके बारे में, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बता रहे हैं कि हम बने किस तरीके से हैं, हमारी डेवलपमेंट किस तरीके से हुई है। तो नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट है ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला हमारी इब्तदा, ओरिजिन के बारे में बताते हैं और उसके बाद क्लासिफिकेशन, जानवरों की जो तरतीब है, जिसको डिवाइड किया गया है जानवरों को मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर, सब ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसके ऊपर ये आयत अल्लाह ताला ने बताई है। देखें, अल्लाह हैज़ क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम, किससे बनाया अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों को, पीछे हमने पढ़ा है वाटर, किससे, इसमें अल्लाह ताला पहले फरमा रहे हैं कि हमने हर जिंदा चीज़ को, एवरी एनिमल को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमने जो क्रिएट किया है वो किससे किया है, वाटर से किया है, पानी से किया है। जिस तरह के हमने ऊपर पढ़ा, हमारी इब्तदा ही वाटर से हुई। फिर क्या फरमाते हैं, देन सम ऑफ देम, अब ये क्लासिफिकेशन की बात आ रही है। देखें, देन सम ऑफ देम ओवर देयर बेलीज, कुछ इस तरह से हैं। अब यहाँ पर कौन से जानवर है जो अपने बेलीज के ऊपर चलते, अपने पेट के ऊपर रेंग कर चलते हैं, वो कौन से जानवर है, क्रीप, यानी कि क्रीप करने वाले।
क्रीपिंग एनिमल्स भी कह सकते हैं, क्रीपिंग एनिमल्स। जो यहाँ पर क्रीपिंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, वो कैसे वॉक करते हैं, किस तरीके से चलते हैं? ओवर दियर बैलीज, अपने पेट के ऊपर कुछ जानवर रेंगते हैं, जिस तरह सांप वगैरह हो गए, रेप्टाइल्स काफ़ी सारे इस तरह के हैं। फिर देखें अदर वॉक ऑन, देखें टू लेग्स, कुछ इस तरह के हैं जो दो पाँव पे चलते हैं, जिस तरह हम इंसान हैं, टू लेग्स। फिर कहते हैं एंड अदर ऑन फोर, कुछ ऐसे हैं जो चार टांगों पे चलते हैं, जिस तरह गाय भैंस बकरी, जानवरों में काफ़ी सारे इस तरह के हैं। अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही प्लीज्ड, अल्लाह जो चाहे पैदा कर दे, ठीक है ना, वो कुदरत रखने वाला है, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, जो चाहे वो बना दे। तो स्टूडेंट आपने इन वर्सेस के अंदर काफ़ी कुछ पढ़ा, उम्मीद है कि आपको समझ भी आया होगा। फिर फरमाते हैं द वर्सेस डिस्क्राइब ओरिजिन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर मॉडिफाई करके बता रहे हैं। कुछ कहते हैं क्रीपिंग एनिमल्स है जो बैलीज पे चलते हैं, कुछ है दो टांगों पे चलने वाले, कुछ है चार टांगों पे चलने वाले। एंड स्पोर्ट मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ये जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन बनाई गई है कहाँ से आई है? कुरान मजीद से आई है ना। तो देखें जितनी भी साइंस है, जितनी भी साइंस की डिस्कवरीज है, ठीक है ना, सब कहाँ से आई है? ऑलरेडी वो किसके अंदर है? कुरान मजीद के अंदर है। तो अल्लाह ताला यही तो फरमाते हैं कि आप कुरान मजीद को पढ़ें, उसको समझें, समझने के बाद आप फिर क्या करें? आप उसकी गहराई में जाएं, आप उसको समझ पढ़कर न्यू न्यू डिस्कवरीज करें, नई नई बातें सामने लेकर आए, जो जिंदगी के कुछ पहलू है जिसका आपको इल्म नहीं है, जब आप उसकी गहराई में जाएंगे तो आपको उसका क्या हो जाएगा? इल्म हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक कुरान एंड बायोलॉजी ये आपको समझ आ गया होगा इंशाअल्लाह। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के लिए बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।